بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته او دن خدا اللہ نا یریکم البرقا خیتا ستا پڑک پڑکو خوفن دیاری و طمع او دتمیم وینزل من السماء او راورید برنا ما ان باران فیحیی بالارض نو ترو تازگی باغی سرزمکا بعد موتیا فزدو چوالی داغینا ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیات خامخا دلائل دی لقوم یعقلون دپار داغ قوم چی عقل لري ومن آیاته او دنو خدا اللہ نا ان تقوم السماء والارض دا چود رول دے اسمان و زمکا بی امری پوکو خپل سرا ثم اذا دعاکم بیار کلا چراو بلی تاسو لرا دعوتن پرا بللو سرا من الارض دزمکنا اذا انتم نو دغا وقت کی بہی تاسو تخرجون راوتن کی ددیز مکنا وَلَهُ او دی اللہ لرا مناسک دی فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی کل لہو قانتون طول دی اللہ لتابدار وَهُوَ الَّذِي او اللہ غزات دے یبدو الخلقا چی پیدا کئی مخلوق لرا پاول زلبانی ثم یعیدو بیا دوبارہ بے پیدا کی وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ او دا آسان دی پر اللہ باندی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى او دی اللہ لدی صفت چتا فی السماوات پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دغا اللہ دی غالب حکمت والا